श्रीगुरुचरणं श्रीमन्नारायणीयं दशका 3 वृत्तं शिखरिणी। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः, स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः, चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून्। अहं धन्या मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि, अनासक्तं चित्तं भवति भत विष्णो कुरु दया। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहान्, अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृता, मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती। न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः, भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयो, भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः। चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित्, सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरं। भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत्, अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका। न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो, भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचन प्रायमखिलं। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात्, किमप्यारूढा चेत् अखिलपरिताप प्रशमनी। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन्, महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम्। विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं, भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ। भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी, परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूता दिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि, त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात्। उदञ्चत्रो माञ्चो गलितबहुहर्षा शृणिवहो, यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान्। मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः, भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम्। अकीर्तिस्ते मा भूत् परदगदभारं प्रशमयन्, भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन। किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणायावदुदीयात्, अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः। पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान्, यथाशक्तिव्यक्तम् अतिनुतिनिषेवा विरचयन्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं, गोविन्दा गोविन्दा।